Die mRNA sit nou op die ribosoom. Kyk daar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hierdie basis 3 talle, the triplets. What do we call these triplets? Can you remember? Each of these triplets on the mRNA is called a codon. 'n Codon, daar het jy. Dit is 'n codon, codon, en 'n derde codon. 3 codons in a row there. Okay, now the second step, translation. So first transcription, then translation. Don't get confused, please. Daar's nog 'n tipe RNA. Ons het nou daar het ons nou vir boodskapper RNA, mRNA. Daar is ook tRNA. tRNA, transfer RNA. In sommige Afrikaanse boeke praat hulle van oRNA vir oordrag RNA. Dis 'n stukkie RNA wat so op homself teruggedraai is, maar in sy punt is daar 3 vry basisse. Ek hoor jou dadelik sê nog 'n drietal, jy's reg. There's a triplet, there's another triplet. And if you look carefully, you can see that the tRNA triplets correspond to the mRNA triplets. Codon, anticodon. Kyk daar. Codon, anticodon. Rooi en pers, pers en rooi, geel en groen. Kom ons kyk, dis byvoorbeeld cytosine, guanine. Guanine, cytosine, thymine, adenine, byvoorbeeld. Nou, as jy 20 verskillende aminosure het jy 'n minimum van 20 verskillende codons. So 20 different amino acids, a minimum of 20 different codons. And for each of those codons, you've got an anticodon. And this anticodon will pick up a specific amino acid and will bring it and put it in its place because the anticodon will match the codon. Verstaan julle? Kyk, hier kan julle mooi sien. Daar is die codon, hier is die anticodon. Daar die anticodon is veronderstel om 'n spesifieke aminosuur op te stel. Daar die codon bring dalk aminosuur 1. Die volgende codon aminosuur 2. The next codon amino acid 3. And as the amino acids are brought into position, they will bind through a peptide bond. Dis belangrik. Die aminosure bind deur peptiedbindings. Ensieme is daarvoor verantwoordelik natuurlik. Die volgorde van die codons bepaal hoe die anticodons kom heg. Bepaal die volgorde van die aminosure. Bepaal die tipe proteïen. I'll say that again. The sequence of the codons on the mRNA will determine which tRNA will bring which anticodon. So codon sequence will determine anticodon sequence. Anticodon sequence will determine amino acid sequence. Amino acid sequence determines the type of protein. Hier, kom ons kyk weer na die skyfie. Hier het ons 'n proteïen, 1, 2, 3, 4, 5. As dit 1, 2, 5, 4, 3 was totaal ander proteïen. Dit is iets wat julle baie mooi moet onthou. Goed, kom ons kyk weer. Daar het julle die basis drietalle, the triplets. Can you remember what we call them? This is now on the DNA. We call them, this is now the code on the DNA, the genes in other words. Moenie moet verloor, ons gaan nou by die volle proses uitkom dat julle kan sien. Onthou, in 'n geen word die spesifieke volgorde wat daar moet wees van aminosure bepaal. Nou, hoe kom die boodskap van die DNA by die proteïen uit? En dis wat ons nou gedoen het. Ons kyk. Genetiese kode, volgorde van aminosure. Now, how many triplets code for a protein of 20 amino acids? 1 amino acid, 1 triplet. 20 amino acid, 20 triplets. Right, how many bases? 3 in a triplet. Get your sums ready. Okay, ons hom net gou terug in. As jy 20
3 talle het, hoeveel basisse? 60 dan nou, né? Ons gaan aan, kom ons kyk gou. Mutasie is 'n verandering in die DNA. Kyk gou wat gebeur. Kan julle sien? Daar is ons mutasie. Kyk nou mooi na die 2 DNA's, hulle lyk verskillend in daardie area. And a mutation occurs during replication. It's caused purely by mistake, purely by chance. Radiation or heavy metal poisoning can also have an effect. What do you think? Right, let's have a look again. Daar is jou proteïen, DNA en proteïen. Na die mutasie, kyk wat kry jy nou. And some mutations can be extremely harmful, most of them really are. Some can even be beneficial. That's where evolution comes in. Right, many inherited diseases. Okay, let's see. Kan ons gou op die papier terugkom asseblief? Goed. DNA bevat die gene. Kan julle onthou wat noem ons hierdie proses? Wanneer DNA 'n mRNA vorm? Yes, that is transcription. Transkripsie. En mRNA dra die kode op die ou einde vir die vorming van die proteïen. Wat noem ons hierdie proses? Translasie. Kan julle nou sien hoekom ons eintlik sê dat DNA volgorde van basisse bepaal die volgorde van aminosure in 'n proteïen? DNA bepaal alles in jou liggaam. En as ons terugkyk na die papier, omdat DNA die gene dra wat vir die vorming van mRNA verantwoordelik is, gaan dit dus deur middel van die mRNA verantwoordelik wees vir die proteïen se vorm. And that is important that you remember that the DNA has the code, but it needs to transcribe the code. That is what transcription means. To transcribe the code to the mRNA and then needs to be translated into a protein.